हेलो एवरीवन नमस्कार जय श्री जगन्नाथ सो देखो मोर गोटे नुआ पूजा स्थान आज घरे लक्ष्मी नारायण को नुआ मूर्ति स्थापन करी मंदिर रे तो तापाई पूजा प्रस्तुति सब कर सारे और ठाकुर जहाँ भी पूजा लगे सब ये रेडी कर रखी तो केमी कौन पूजा कर ब्लॉग आप सहित सेयार करी आज हूँ निर्जला एकादशी और लक्ष्मी नारायण व्रत भी अच्छी तो से आज स्थापन करी तो पूरा वीडियोटा एंजॉय देखूँ केमी पूजा कर हेलो एवरीवन नमस्कार जय श्री जगन्नाथ सो आज हूँ घरे पूजा सब ये देखो सामग्री रेडी कर रखी आज एक्चुअली निर्जला एकादशी और लक्ष्मी नारायण व्रत भी अच्छी रुक्मणी विवाह भी अच्छी तो यहाँ गोटे नुआ पूजा स्थान मुझे आज एक्चुअली मोर मंदिर रे नुआ लक्ष्मी नारायण मूर्ति स्थापन करी आईटी मूर्ति भी देखो रखाई आई आस्थानटा मुझे आनी खटुली ठाकुर को स्थापन करी और सब जिनस रेडी करके रखी ठाकुर को फास्ट गाधेबी ये गंगा जल गोलाप जल और हलदी पानी पंचामृत भी बनई देती तो सब भोग सब जिनस रेडी करके रखी पंचामृत भी दही क्षीर गुड़ आ महू आ घी पकईकि पंचामृत रेडी कर रखी आ फूल भी रेडी कर रखी फास्ट ठाकुर कलश सब फूल भरिका देकी चंदन सिंदूर देकी आ ठाकुर घर जमी पूजा सेमती सब ठाकुर को सजे देती आ सहित आज नुआ ठाकुर को नुआ लक्ष्मी नारायण मूर्ति को स्थापन करी मोर लक्ष्मी गणेश थे कि लक्ष्मी नारायण नथिले तो यहाँ मो सासू आनी मूर्तिटा मत देते तो मुझे भल दिन पड़ुची जेहेतु आज निर्जला एकादशी रुक्मणी विवाह भी अच्छी और लक्ष्मी नारायण व्रत भी अच्छी तो आज भल दिन में स्थापन करी तो ये मु लक्ष्मी नारायण मूर्ति को ये आग गाधे देवी माने स्नान करदेवी देखु लक्ष्मी नारायण मूर्ति केते सुंदर होती मुझे प्रथम जहाँ भी जिनस सब ये रेडी करके रखी गोटे ग्लास रे गंगा जल और गोलाप जल मिसईक रखी आग टे धूप दीप देकी पूजा करदेली तापर गंगा जल रे गाधेदेली तापर हलदी पानी भी रखी तो हलदी पानी गोलेक रखी से भी हलदी पानी रे गाधेदेवी तो मत एक्चुअली सासू को पचारि सी मत जमी कही तो से हिसाब से करुच्ची तो ये आग गंगा जल और गोलाप जल मिसई रखी से गाधेदेली हलदी पानी पकईदेली पंचामृत भी बनईकी रखी तो ये पंचामृत देखो क्षीर दही और 5 प्रकार पकई घी आ गुड़ आ महू तो 5 प्रकार जिनस पकई पंचामृत बनई से ठाकुर को गाधेदेवी तो तापर ठाकुर को पुणी पानी आउ थे गाधेकी पोछापोछि करके नुआ वस्त्र पिंधेबी तो ये पंचामृत गाधेदेली पुणी पानी रे आउ थे गाधे दूची आ सब पानी मो गंगा जल मिसई देची आपर देखु ठाकुर को पूरा भल से गाधेदेवी तापर पोछीदेवी तो मु सब जिनस सकाल रेडी कर रखी आज 9टा ରୁ 10ଟା भितर टाइम थिला 5 हिसाब से तो से टाइम भितर करार मुझे सब आगे जिनस रेडी कर रखी तब ठाकुर को पोछापोछि करदेली तापर चंदन सिंदूर देदेवी से खटुली गोटे हलदिया कना पकईदेली तापर ठाकुर को चंदन सिंदूर देकी स्थापन करदेवी बसईदेवी खटुली रे तो ये एमती मु पूजा करुच्ची आज जेहेतु भल बार अच्छी लक्ष्मी बार अच्छी तो से आज भल दिन में लक्ष्मी नारायण को स्थापन करदेवी आ बहुत भल तो ये मु चंदन सिंदूर दे दूची तापर ठाकुर को हलदिया वस्त्र पिंधेदेवी आस्थान भी गोटे हलदिया वस्त्र पकई देची जो बसवे ठाकुर और लक्ष्मी माने लक्ष्मी नारायण को हलदिया कलर पिंधेले भल तो से हलदी कलर ही मुझे आनी देखु ठाकुर को वस्त्र पिंधेदेली एवं से आस्थान बसईदेवी और केते सुंदर देखा ठाकुर आस्थानटा भी बहुत सुंदर होते हाथीर भी चित्र होती पछपटे आगपटे हाथी सुंड आ बहुत सुंदर होती बहुत सुंदर लगुच तो ये ठाकुर को ये आस्थान बसईदेली आपर मंदिर भी नहीं बसईबी ये सजेदेवी ठाकुर को आमर जो घर मंदिर में बसईबी नहीं ठाकुर को स्थापन करी और आस्थान उपर गोटे मुकुट टाइप अच्छी सेटा भी बहुत बढ़िया होती झुमका टाइप लगी घुंगुर टाइप से भल हो पूरा साइजटा भी परफेक्ट अच्छी ठाकुर पूरा बढ़िया से बसले से जो आस्थान हलदिया कना जो चाउल हलदी गोल रखी से भी पकाइला तो भूली जाइली तो आग फूल दे दी तो ये से चाउल भी से
ତଳେ ରଖିଦେବି ତାପରେ ଫୁଲ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଇଦେବି ତ ମୁଁ ଆଉଥରେ ସେ ଫୁଲ କାଢ଼ିକି ସବୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ରଖିଦେଲି ପକେଇଦେଲି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦ ତଳେ ହିଁ ରଖିଦେଲି ତାପରେ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲି ଆଉଥରେ ଏବେ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ଦେଉଛି ଦେଲା ପରେ ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ଥାପନ କରିବି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜି ପୂଜା କରିକି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିକି ତ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ବସେଇଦେବି ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଇ ପାଖରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖୁଛି ତ ଏଇଠି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହୁ ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଠାକୁର ମୋର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଲା ପରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ତ ଏଇଠି ଏବେ ହାରଟା ବି ଠାକୁରଙ୍କର ପିନ୍ଧିନଥିଲି ସେଇଟା ଏବେ ବସିଲା ପରେ ପିନ୍ଧେଇଦେଲି ଆଉ ସେ ଉପର ମୁକୁଟଟା ଟିକେ ମାନେ ପଛପଟେ ଖାଲି ଏମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଛି ହୋଲ୍ଡଟେ ସେଇଥିରେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉଥରେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲି ତ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲି ଏବେ ଧୂପ ଆଉ ଦୀପ ଦେବି ଆଳତି କରିବି ଭୋଗ ବି ଲଗେଇବି ଭୋଗ ବି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି ସେଇଟା ମୋର ହେଉଛି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଆମର ଘର ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଠି ଭୋଗ ବି ମୁଁ ଆଗ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଏଠି ଭୋଗ ଥାଳି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୋଗ ବାଢ଼ିଛି ଆଉ ପଞ୍ଚାମୃତ ବି ଏଇଠି ଅଛି ତ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଧୂପ ଦୀପ ଆଉ ଆଳତି ଯେମିତି ସବୁ ଅଛି ସେମିତି କରିକି ତାପରେ ମୋର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବି ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଆଉ ଯେମିତି ଘରେ ଡେଲି ପୂଜା ହୁଏ ସେମିତି ପୂଜା ହେଲା ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଭଲ ବାର ଥିଲା ସ୍ଥାପନ କଲି ତ ସେମିତି ଭଲସେ ପୁରା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବିଧି ଅଛି ସେମିତି ସ୍ନାନ ହେରିକା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇକି ଏବେ ବସାଇଦେଲି ତ ଆପଣମାନେ ପାଖରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଠାକୁର ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ଆଜି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ପୂଜା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ଏଠି ଚଣ୍ଡ ଦେଇକି ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେଲି ତଳେ ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଚଉରାରେ ବି ପୂଜା କରିଦେଲି ଚଉରାରେ ଆମର ବାଲକୋନି ଚଉରା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଲିଭିଂ ରୁମ୍ରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ହନୁମାନ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ତେବେ ଆଳତି ବି କରିଦେଉଛି ଆଉ ଆଳତି ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଘରର ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ବି ଜଣାଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପୂଜାବିଧି କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଯେମିତି ଯାହା ଜାଣିଛି ପୂଜା ସେମିତି କରୁଛି ଆଉ ଆଜି ସ୍ପେଶିଆଲି ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଶାଶୁ ବି ଟିକେ ବତେଇଥିଲେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ କଲି ଆଉ ପୂଜା ମୋର ଏବେ ସରିଲା ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଭୋଗ ହେରିକା ଲଗେଇକି ଆଳତି କରିସାରିଲିଣି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ବି ମାରିଲୁ ଆଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଆଉ ସିଏ ବି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ଥାପନ କଲି ଆଉ ସିଏ ବି ଆସିକି ଫୁଲ ଦେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ସବୁ ଠାକୁର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଫୁଲରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜେଇ ବି ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ହୋପଫୁଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସୋ ସି ୟୁ ଇନ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ।